এম্পার রাশি বতিটা ঠিক আছে ওইটা বারবার বুঝবো গোল চাই বাসি দিলে মারবি গোলি ছিল তাহলে তো কোন লাগা পারে পারে ওই দেখেন यार गोलजी बोले गोली से गोली से गोली से दे मार दादा काय तो भाई हमारे ऐसा होने बुझे ऐसा होने बुझे बोले केमने बल्ला केमने मार बड़ा टीम मार भी बॉल भी ना यार सब दे गया चाबा एक गुल्ली Bilang,